ka parti mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka foli lase Mali association bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ wuli ka jɔ la ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ani maliden kelen kelen fɛn fɛn bɛ Mali ko la ka foli lase n kɔrɔkɛ yɛrɛ fɛnɛ ma ale mun ye n wele ka micro di yan n'o bɔra yen nɔ n b'a yira aw bɛɛ la k'a fɔ ko n bɛ kɛnɛ kan bi n bɛ Soumaïla Cissé minɛli ko la cogo min na n bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛnɛ minnu minɛlen don jihadisiw bolo minnu kɛlen don Mali politiki gɛlɛya victime ye n b'o bɛɛ ka kɛnɛ kan bi ne tɛ yan mɔgɔ si tɔgɔ la n bɛ yan n yɛrɛ tɔgɔ la n tɛ ka kuma ni mɔgɔ tɔgɔ ye n bɛ ka kuma n yɛrɛ tɔgɔ la o kuma ye mun ye o de ye k'a yira k'a fɔ ko n tɛ parti politique ko kɛlɛ la n tɛ opposition nɔfɛ ko la n tɛ majorité nɔfɛ ko la n bɛ maliyɛn dɔ de minɛli ko la n'o ye Soumaïla Cissé ye maliyɛn de don komi anw bɛɛ lajɛlen ale maliyɛn mun n'a minɛra an k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko kɛlɛ nin ye sɔrɔdasi caman bɔnɛna nin na dugu caman cira muso kɔnɔmaw olu kɔnɔw fara u denw jeni o bɛɛ sɔrɔla jihadisi ko in na nka n balimaw ne delila ka a kuma fɔ radio so dɔ la n y'a kuma fɔ n yɛrɛ ka Facebook sanfɛ ne ko n ko min bɛ Mali kɔnɔ nin ye a ko fanga ka bon kosɛbɛ a taara ka politiki ko dan politiki ko tɛ nin ye bilen nin ye Mali ko de ye sisan n'an sera yan nɔ ko Soumaïla an kan ka se tuguni ka tila ka sɔrɔdasiw fɛnɛ ka yɔrɔw fɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ka tila ka se tuguni ka armée la présence de l'armée française an b'a fɔ ko armée coloniale de don n'o mun bɛ kɛnɛ kan ye ni Soumaïla minɛra k'o armée to yen nɔ n'o o armée ko n'o o armée française n'o o armée française mun y'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni avion b'u bolo bombew bɛ dilan u fɛ yen marifabaliw bɛ dilan u fɛ u t'a san dɛ u yɛrɛ de b'a dilan drone b'u bolo fɛn bɛɛ b'o olu bolo yaasa ka kɛlɛ kɛ u y'o yira anw na o prévu kɛra Syrie ye u taara Syrie u ye kɛlɛ kɛ Syrie u ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ caman n'o o armée française bɛ Mali territoire kan Soumaïla Cissé ka minɛ ka armée française to yen Mali sɔrɔdasiw ka faga ka armée française to yen anw b'a fɔ k'a fɔ ko biɲɛkala i n'a sen dalen don biɲɛkala kan komi député Musa y'a fɔ cogoya min na. Ni ko ye sokɔnɔ ko ye ni i bɛ ka ko nana la ni politiki ko nana la o ye sokɔnɔ ko ye o bɛ dilan so kɔnɔ mais vrai problème yɛrɛ mun ye ça c'est l'armée coloniale française qui se trouve aujourd'hui au nord du Mali dans le contexte se prétend dire que u bɛ ka Mali de dɛmɛ Soumaïla tɛ se ka minɛ ko armée française ma se ka bɔ ka compte rendu dɔ kɛ maliyɛnw ye ko a bɛ nin yɔrɔ la la preuve en 2014 Serge Lazarevitch n'o tun ye français ka otage dɔw ye olu minɛlen France y'u ye u bɛ yɔrɔ min na a y'u ye ni daluya mun ye mun na a tɛ se ka Soumaïla ye n'o daluya ye a y'u ye ni daluya min ye mun na a tɛ se ka an ka sɔrɔdasi minnu minɛlen don n'o bɛ jihadisiw bolo mun na a t'u ye n'o daluya ye n balimaw an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan joli tɛ kɛnɛya nɛn kan politigimɔgɔw dɛsɛra Mali la mais an kana fɔ an bɛ tugu politigimɔgɔw kɔ ko ka taa k'an bɛ taa ko dilan u dɛsɛlen de don an ka nin ko dilan yɛrɛ a ko dilan yɛrɛ ye mun ye o ye fila de i n'a fɔ komi Mali hymne national ye fɛn min fɔ si l'ennemi découvre son front au dedans ou au dehors debout sur les remparts o b'a yira k'a fɔ diɲɛ jamana o jamana nin b'a la jugu b'a la bon jamana jugu ye fila ye dɔw bɛ jamana kɔnɔ dɔw bɛ jamana kɔ kan Moro Keita y'o kɛlɛ de kɛ français langue coloniale de comme le ka adressé nous français foli man tɛ donc voilà an balimakɛ ko n k'a fɔ français la bon ne français foli man tɛ dɛsɛ de bɛ n bila la n'o tɛ français kan ye a ka kan ye an ka kan ye donc français foli man di ɲɛ ten ne y'a kɛ to o yɔrɔ la balakaw de y'a fɔ n ye n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na n ko ni politigimɔgɔw dɛsɛra anw yɛrɛ de kan ka wuli bi ka solution na n'an ye société civile parti politique ko kɛlɛ tɛ o parti politique ko kɛlɛ tɛ n'a taara k'o dan ni mɔgɔ min ye Soumaïla Cissé muso ka discours lamɛn k'a ye dumuni dilan a cɛ ko dumuni tobi ka di yan
dumuni tobi ka bila wula sufɛ n bɛna dumuni kɛ dumuni bɛ yen nɔ hali sini dumuni ma dun ni mɔgɔ min ye nin lamɛn ni hinɛ b'i dusukolo la k'a lajɛ ko denba dɔ de bɛ ka nin fɔ o de ye o bɛ ne pousser ka na n jɔ yan bi o fɛn min bɛ o kuma min bɛ pousser ka na n jɔ yan o kuma kelen bɛ ne pousser ka na ni o ye an ka musow ye minnu cɛw sara Mali nord la olu fɛnɛ ka kumakanw kɛra u kasira k'u denw b'u bolo k'u cɛw sara nord la o kelen fɛnɛ bɛ se ka ne pousser ka na ni ye donc ne b'a fɔ aw ɲɛna komi kuma kun jɛngɛnna dɔɔni k'a sabu kɛ an balimakɛ ka intervention yɔrɔnin ye n bɛna lajɛ k'o kuma fili ta ne delila k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n ko an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ nin ye aw ka sɔn aw ka ban an bɛ soi-disant démocratie kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi soi-disant démocratie ko in dɛ an ko kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi n y'a fɔ aw ɲɛna n ko bi in na a bɛ nin yɔrɔ la mais c'est très important n bɛna mun fɔ aw ɲɛna c'est très important Sumala de minɛlen don bi dɛ mais sini ta bɛ se ka kɛ jɔn ye an si t'o dɔn dɛ Sumala minɛlen don bi mais sini ye jɔn ye an t'o dɔn yanni Sumala kun ka minɛ dɔw fana minɛra donc turuturu de don ka na o de y'a to n y'a fɔ n ko politiki ko tɛ bilen ne delila ka kuma dɔw fɔ aw ɲɛna n ko maliyɛnw ka u janto vote ko la bi u k'u janto vote la vote ye kɔlɔlɔ min na se anw fɛ yen a ma ɲuman na se anw fɛ yen diɲɛ jamana o jamana a bɛ jɔ n'a ka priorité de jamana bɛ jɔ n'a ka réalité de anw ka réalité ani tubabuw ka réalité danfara b'u cɛ loi dɔw b'an fɛ yen baaratogoya dɔw b'an fɛ yen tubabuw ta k'u fɛ yen u bɛ dɔ k'u fɛ yen an fɛnɛ man ka k'an fɛ yen parce que jamanaw réalité tɛ kelen ye donc n y'a fɔ n ko vote bɛ kɔlɔlɔ min lase jamana ma surtout farafinna jamanaw ma bi a m'o nafa las'u ma Sumala minɛli min filɛ nin vote ko b'a kɔnɔ dɛ aw ka sɔn a ka ban vote ko b'a kɔnɔ vote ko b'a kɔnɔ a dogolen don maliyɛnw na a dogolen don maliyɛnw na mais vote ko b'a kɔnɔ aw b'a kalama nɔ d'accord bon vote ni Sumala minɛr'o la a vote ɲɛkɔrɔla la mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se ka minɛ vote yɛrɛ ye problème de ye anw ma ne y'a fɔ ne delila ka kuma fɔ radio so la n y'a fɔ mɔgɔ dɔ ɲɛna n ko an bɛ ka taa vote min na nin sani an k'a fɔ k'an ka taa vote sani an k'a fɔ ko an ka taa vote karisa ye fɛn dɔ de bɛ yen an kan k'o de labɛn fɔlɔ après an bɛ taa vote o de ma labɛn an fɛ yen fɔlɔ n y'a kuma fɔ ne ko n ko bi ni mɔgɔ bɛ na vote bi ne bɛ se ka wuli bi exemple aw minnu bɛ yan nɔ Sumala minnu votera Sumala ye ne bɛ se ka wuli bi n bɛ taa vote Sumala Sise ye un exemple n bɛ taa vote Sumala Sise ye ne bɛ taa ka taa n jɔ ko démocratie ka taa n jɔ na ka taa isoloir la ka na urne kɔnɔ ka na bila kɔrɔ le temps que ne ka vote bɛ bɔ isoloir ni urne kɔnɔ k'a bɛ se Sumala fɛ mɔgɔ bɛ yen mun bɛ se ka vote in ne ka kala ta k'a yɛlɛma ka taa n'a yɔrɔ la sanni ne k'o kɛ k'a fɔ ne bɛ taa vote mun na n tɛ wuli mun bɛ ka n ka kala ɲagamini ko ɲɛɲini mun na n tɛ wuli o kama fɔlɔ sanni n ka taa vote donc c'est ça qu'on appelle le système donc système min bɛ anw fɛ yen nɔ vote ko la n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen na anw ye vote ko fila kɛ Alpha ka temps na ka vote ko fila kɛ ATT ka temps na an bɛ vote municipal kɛ an bɛ vote législative kɛ vote caman bɛ ka kɛ vote caman bɛ ka kɛ mais à un moment donné changement tɛ ka kɛ anw fɛ yen nɔ minnu bɛ ka vote organiser olu de bɛ ka ɲɛ sɔrɔ an fana t'an jɔ dɔɔni ta an k'an yɛrɛ miiri an k'a fɔ mais qu'est-ce qui ne va pas il est temps an k'o jateminɛ donc c'est le système de don élection ko la bon an bɛ Sumala minɛli ko min na élection b'a kɔnɔ o élection kelen min n'a bɛ anw fɛ yen o élection nin bɛ financé par l'extérieur aw bɛ se k'a fɔ to a ye diɲɛ jamana dɔ la bi hali Asie jamana fitinin minnu bɛ yen nɔ mɔgɔ si t'olu ka vote financé mɔgɔ si t'olu ka vote supervisé donc nin bɛɛ de bɛ anw fɛ yen nɔ o de y'a to dɔw bɛ u b'a fɔ namara la dɔw bɛ u b'a fɔ ma namara dɔw bɛ u b'a fɔ ko cour constitutionnelle namara kɛ dɔw b'a fɔ cour constitutionnelle ma namara kɛ donc nous on a besoin an mago bɛ institution forte de la institution forte de t'en fɛ Barack Obama y'o tiɲɛ di anw ma Barack Obama ni Blaise ye échange dɔ kɛ échange sen fɛ Barack Obama ko Blaise ko Barack Obama ma a ko l'Afrique a besoin des hommes forts Blaise côté Barack Obama ko non ko l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts aux institutions fortes de bɛ anw jɛ anw fɛ non c'est le système qui doit être revu donc voilà an b'o yɔrɔ fɔ ka tila k'a fɔ tuguni k'a fɔ k'a gɛlɛya k'a fɔ a y'aw jija
a y'aw jija aw minnu ye Mali musow ye aw minnu ye Mali cɛw ye aw minnu ko Mali hali n'an ka tagasiraw tɛ kelen ye an k'a dɔn k'a fɔ ko on a un seul Mali c'est seul le Mali qui demeure anw jɔlen bɛ yan bi sini anw si tɛ kɛ yan nɔ maa wɛrɛw bɛ se ka na donc an k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ Mali ɲuman de bila mɔgɔ kuraw ɲɛ n'an ye Mali kolon bila mɔgɔ kuraw ɲɛ o mɔgɔ kuraw bɛna kɛ komi anw bɛ cogo min na komi bi mɔgɔ kuraw minnu fana ye Mali kolon bila anw ɲɛ bi donc il faut comprendre que kɛlɛ nin n'aw b'a fɛ ka Soumala Cissé ye n'aw b'a fɛ ka Soumala Cissé ye ne ka faamuya la dɛ ne ka faamuya la aw b'aw ɲɛsin armée française de ma u b'a yɔrɔ dɔn bi u b'a yɔrɔ dɔn sini u bɛ se ka Soumala labɔ u ni mun bɛnbakan don a kan dɛ u bɛ se k'a labɔ ni armée française sɔrɔ a ma si l'armée française accepte de faire sortir Soumala Cissé aujourd'hui en 1 minute u b'a di Mali ma u y'o kɛ u ka otages la les otages français qui étaient partout dans le monde u ye dɔw libéré u y'u libéré ni cogo jumɛn pourquoi u tɛ Soumala libéré ni ko bonyana anw ma anw bɛ le Mali est sous tutelle le Mali est sous colonialisme a kan k'o yɔrɔ de faamuya l'esclavage et la colonisation ça continue sous d'autres formes donc a kan ka dɔn k'a fɔ Soumala bɛ yɔrɔ min na komi bi dɛ n'a b'a fɛ a ka bɔ a ka teli a y'aw ɲɛsin armée française ma n'a y'a ɲɛsin a ma bi a bɛ bɔ donc ne tun bɛ fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna pour l'instant o ye nin ye Ala ka Mali basigi Ala ka Mali suma politiko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ Ala ka hakili di Mali politiciens ma ka hakili di Mali jamanadenw yɛrɛ ma yaasa an ka se ka solution sɔrɔ a la pour l'instant kuma min bolo ka fɔ o de ye nin ye. Merci beaucoup.